Hai lam safiwo ani te kaisa video जों tinini video hai nalaibonai je tinini rubber board ni bachungtui rubber price update rejakmani abono जों nalaibonai প্রতিদিন সারেনি সাইটার তামমানে পরেও আপডেট রেজাগো tinini je update rejakmani price baino next day o rubber board song painai kangke tinini update nalainai tabok saita bajawi 4 minute bajai tongkha sarikni ke update sokhayono khakhayo tolao scroll down makainai scroll down khaimani poreo tinini update tabok jora sokphaiyakho domestic market on 14 tarik 10 abo 14 tarik ni kho ke tinini update sokphaiyakho 23 rapsa ni poreo update sokphaimani koyak late wngwi thangkha hingke 23 rapsani pore website open khalai phisnai boni sikang जों chini friends ni comments ni bisingtui chini local price hayakaba biang side o bwsuk cholai tong local price good lot dry lot oborokni price saiman lainai hingke chini friends comment khaijak abono जों nailai sibono naitongdi joyawi paithakjak gangke ang miyani video open khaike o miyani video o chini friends jak koyak jon comments khai rakha biang side o bwsuk cholai obo hairok ge chingbono kaisa kaisa khai nailai sibono naitongdi paithakjara aro nugui mankha 14 tarani video o comments khaibimani koyak jon ge first comments nukha 1 ton 2 ton tongkhai sabai di 160 rinai acha abo chini tako koroksa byapari khainai rubber business khainai 160 টাকা rinai 1 ton 2 ton tongkhang khangki tei scrap rinai 80 টাকা mal bisi hingkhai 90 টাকা rinai scrap abo hai khaiwi koroksa chini tako rubber business khainai comments khaikha jara mal kwbang stock narok tongnai rok bobai kwrwngdi hingke next nailai tui bruma bazar o tongo 170 টাকা tei 102 টাকা hingke highest nukjakha belai abo hai rate mankha hingke joto jagano belai ni chanai next nailai pilak bazar o tongo 160 টাকা tei scrap 90 টাকা abo wngkha pilak bazar tei tongo amarpur bo khe 137 টাকা matro scrap 90 টাকা 137 টাকা tongna kokya abo kisi khaiwi phalkhana sinduk pathor o tongo 160 টাকা tei scrap 80 টাকা tei tongnai chini rayo kami o 180 টাকা abo wngwi manya tangi hinba chini rubber board ni price se abo hai wngmanya kha 173 টাকা jasi RSS5 cholai tongo hingke abo hai wngwi manya next nailai teliamora maharanipur o tongo 162 টাকা bai scrap 90 টাকা gangke abo teliamorani maharani o next nailai golirai bari rubber 160 টাকা golirai bari o 160 টাকা tei tongo killa o sheet 165 tei scrap 85 টাকা hingke abo khe killa area 165 ke medium hinui mankha bishalgarh o tongo 165 scrap 100 টাকা abo bo medium rate scrap hingke to bisi nukjakha karbuk bazar sheet 156 scrap 70 টাকা abo kom nukjakha ke khoroknwi ripla duita reply khaijak obono nainai khowai kalyanpur sheet 148 matro 160 choli tongbla hingke sakha khoroksa chini tako abo business khainai nungnai gangke 160 hingkha hingke joto jagao no manani nango ba manani klaio hingke abo hai khe je chini friends ni comments ni bisingtwi chong sai mankha starting price 160 টাকা tei highest nukjakha 165 টাকা abo hai
sini local price solai tongo scrap angka scrap nukjaka 80 টাকা থেকে 100 টাকা অবহাই nukjaka gangke অবহাই khana solai tongo sini local lata bogjara gangke jeng tini haini ai update nali nali pisnai rubber board ni website o hindraw naitongri chayawai paithakjara gangke ang website open kaipika rubber board ni nalina tolao আচ্ছা ভাই সবাইকে তিনি 15 তারিখ 10 মাস 2025 ni আপডেট ডোমেস্টিক মার্কেট অন 15 তারিখ 10 2025 পার 100 কেজি প্রাইস আপডেট রোজাকে গangke jaga tinta location tatongo tiaba seng sini Tripura ni bagui Agartala ono click khai nalena direct Agartala ke Agartala click khai mani pore ni rong nongmat kana duita category tongmani sini Tripura o RSS4 te RSS5 he RSS4 ni ngai par 100 কেজি ni price update rajaka 17850 মানে miani bai sam no ekoi ni tongo up bangya down bangya par কেজি klayo 178 টাকা 50 পয়সা এবং RSS4 RSS5 ni ngai 100 কেজি ni price rajaka 17350 মানে par কেজি klayo 173 টাকা 50 পয়সা अब तो रबर बोर्ड नि प्राइस से RSS4 RSS5 नि कैटेगरी गangke chini local to 160 থেকে 165 অবহাই রক চলে gangke tini ni video asal nang sinai